Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 6 de Shine. El episodio pasado algunas cosas se pusieron un poco tensas y también como que la vibra del episodio fue un poco triste. Así que vamos a ver qué nos toca el episodio de hoy. Solo quedan 2 episodios, además de este, ¿verdad? No sé, algunos de los comentarios me dijeron que eran 8 episodios y otros me dijeron que eran 10 y yo ya no sé, estoy perdida. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el día de hoy, así que sin nada más que decir, comencemos con el video. ¿Dónde estamos? En el hotel, ¿verdad? Se nos emborrachó el muchacho. Ay, Dios mío. Ba จะปิดแล้วนะหลังเพลงนี้จบ ใช่จบแล้ว Él claramente habla de otra cosa. De su relación con Dream. สุดท้ายทุกคนก็ไปกันหมดอะ Ay, bebé, es que tú también, ¿qué te digo? พอถึงเวลาทุกคนก็ต้องไปด้วยกันทั้งนั้นแหละ Una vez que encuentras a alguien como Dream, simplemente no lo puedes dejar ir. Y tienes que tomar los riesgos que antes no พวกเขา pudiste ก็จะกลั tomar. บมาแต่ถ้าบาร์เราดีจริงพวกเขาก็จะกลับมาเช็ครถทางรีบสุดเดี๋ยวไม่รู้รถกันพอดี Siento que ella es la única con la que puede tener este tipo de conversaciones. Es como una madre y una mejor amiga para él. Si es que no ha pasado nada más allá entre ellos, ¿no? You publish it soon? Yeah. You really don't want credit for it? No, I don't. All right. Nos conviene mantenerlo anónimo. Thank you so much for your help. It's just the right thing to do. Qué bonito su inglés. Esperen, pero sí fue él, ¿verdad? Porque No, I don't. por un momento me sonó doblado así como Revenge Love. No es que sea algo malo, solo lo menciono. Ya empezamos con las canciones buenísimas de la serie. Canción Gone Days, la letra vieja. Ay, me hizo... Esa es la canción, ¿verdad? Genial, nos dan el datito y toda la cosa para buscarla. Literal, las canciones que eligen son tan buenas que yo nunca las he escuchado en mi vida, la mayoría de ellas.
y simplemente escucho como unos cuantos 5 segundos de la canción y ya sé que la canción entera es buenísima.ใจลอยไปนครชัยศรีแล้วละมั้งทะเลาะกับแม่มาจ้ะ เปล่าครับ วันก่อนเพื่อนตรินลูกคุณพระเดิมเขามาหาตรินที่บ้านน่ะได้เจอกันหรือยังจ๊ะ Se conocen hasta el alma, bebé. ใกล้ลงกับสลัดสวดีน่าจะเลิกเขียนบทความแล้วละมั้งไม่เห็นลงอะไรมาพักใหญ่ละ Llevas un tiempo sin escribir. มาค่ะไข่ดาวกับหมูแฮมกำลังร้อนๆเลย ขอโทษทีนะ ผมต้องรีบไปอ่ะ เตรียมทาน ผมเองก็สายแล้วเหมือนกันครับ ขอโทษนะครับ Oh, สวัสดีครับ sola nuevamente. Literal, cada día para ella debe ser como este. Tan solitario. ภาพเซตใหม่รอบเลยพี่ได้นะ สำนักข่าววอชิงตันครอนิเคิลเอาข่าวโครงการห้วยคำแสงไปลง มีรายละเอียดครบทุกอย่างรวมถึงการตายของผู้ใหญ่บ้าน ฮะ ใครเป็นคนให้ข่าวครับ Eso también. นักศึกษาเหรอ บอกกคะบอกกคะ Ya decía yo, ¿y eso qué tendría que ver con ellos en teoría? Porque pues no necesariamente tiene que ver con ellos, ¿verdad? Puede haber sido cualquier otra persona, pero si incluyeron los datos de eso que pasó, pues ya se entiende que esté sospechando que haya sido มี alguien ราย de ละเอียด acá. ครบทุก ฮะ ใครเป็นคนให้ข่าวครับ นักศึกษาเหรอ บอกคะบอกคะ ¿Quién sabe, verdad? นายกประกาศให้ระงับโครงการห้วยคำแสงชั่วคราวค่ะ สื่อรายการก็ชอบขยี้ข่าวประเทศโลกที่ 3แบบนี้แหละครับ Espera, ¿qué? ประเทศโลกที่ 3แบบนี้แหละครับบอก พวกมึงกลับไปทำงานลั่นไปห้องกู Uy. Debe estar sospechando que fue él. ทำงานดิ Ay, มึงใช่ไหม ay, tengo miedo. กูจำได้ว่ามึงมีเพื่อนอยู่ที่วอชิงตันครอนิเคิลมึงขัดคำสั่งกูเหรอ กูจะพักงานมึง หรือกูจะไล่มึงออกเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะ แต่พี่ก็ไม่ทำเพราะพี่รู้ไงว่ามันผิด มึงจับที่พี่ปูต้องกระเห็นไปญี่ปุ่นเพราะกฎฟังของมึงไม่ได้เหรอ Cuando Bon tuvo que exiliarse a ต้องกระเห็นไป Japón ญี่ปุ่นเพราะกฎ por culpa ฟัง de ของมึงไม่ได้เหร la อ มึงจะต้องเอาชีวิตของคนอีกกี่คนมาเสี่ยงวะ พี่กลัวคนอื่นเดือดร้อน หรือว่ากลัวตัวเองเดือดร้อนกันแน่ ผมสัญญาเลย ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ผมรับจบเองคนเดียว มึงคิดว่ามึงเป็นวีรบุรุษหรือไงทำแบบนี้แล้วโลกมันจะดีขึ้นได้ไง พี่เองก็เคยเชื่อแบบนี้ไม่ใช่ มึงเอาสื่อนอกเข้ามายุ่งเนี่ยนะ มึงคิดว่ามันจะจบง่ายๆเหรอ เรื่องเนี้ย มันซับซ้อนกว่าที่มึงคิดเยอะ กูอ่ะเห็นมึงเป็นน้องนะ อย่าให้ความกล้าของมึงเนี่ย มันทำให้มึงลำบาก ผมไม่กลัวลำบาก แต่ผมกลัวการอยู่ไปวันๆอยู่ไม่ทำอะไรมากกว่า ไอ้ลันไอ้ลัน Si se dan cuenta, es todo lo contrario
Tangua, lo que acaba de decir. หาได้แล้วครับนาย ขอบใจมากทำไมในข่าวมีชื่อฉันเหรอ ใช่ครับ ก็ถือเป็นการคาดเดาของสื่อ Presentar esto como mera especulación periodística. ไม่ได้มีหลักฐานเลยชัดเจน ¿Qué más hay? ไปทำงานเถอะ ครับ Ah, su preocupación me preocupa. Scandal. ข่าวของสื่ออเมริกันพาดพิงถึงชื่อพลเอกประชาสุทธิสกลพร้อมด้วยพันเอกไกรเลิศสุวรรณพาสว่าอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตผู้ใหญ่บ้านห้วยคำแสง ผู้เป็นแกนนำชาวบ้านต่อต้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้าทางฝั่งภาคธุรกิจที่ประมูลที่ดินห้วยคำแสงไปได้คุณพเดิมฉัตรวลีนั้นปฏิเสธที่จะให้ข่าวใดๆขณะนี้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ระงับโครงการห้วยคำแสงชั่วคราวครับ ชัดกว่านี้พี่ พ่อพี่อ่ะเป็นข่าวดังแล้วเนี่ย เดี๋ยวแหละกู Ay, ay, ay. Ok, eso sí no me lo esperaba, ¿eh? Pensé que solo iba a publicar el libro del señor. Pero tiene sentido, o sea, sí es algo que Ran haría. Aprovechar ese contacto para que la información llegue a medios que sí pueden publicarlo, ya que pues, no le permitían hacerlo en su editorial. Todo por su pinche culpa. Ay, como lo odio. หลบด้วยครับ หลบด้วยครับ Él es el real demonio. Ay, siempre lo deja a él para dar las respuestas. Es un hijo de su putísima madre. ขอโทษนะครับ ขอโทษนะครับขอตั้งนะครับ Ay.ผมเอากีตาร์ตัวเก่าของผมอ่ะผมทิ้งไว้ให้นี่ เป็นห่วง พูดสิ แกคงเห็นข่าวแล้วนะ พูดออกมาสิว่าเป็นห่วงบอกโง่ไม่ยากหรอก โอ้โหน่าเสียดายนะครับ ผมนึกว่าพ่อถูกจับไปนอนอยู่บางขวางซะแล้วที่ได้แอบย่องเอาสมบัติไปให้หมดดีไหมครับ ก็เรื่องแค่นี้ทำอะไรไม่ได้คงไม่อยู่มาจนถึงป่านนี้หรอก
ครับคนเก่ง เก่งมากๆเลยครับ สู้ๆนะครับคนเก่ง Entonces parece que en algún momento sí llegaron a ser una familia feliz. Digo, esa foto se ve muy... con una aura brillante, ¿me entienden? Muy de momento familiar que realmente disfrutaron los tres. Mi bebé hermoso, ¿qué hace aquí? ขอบคุณนะที่อุตส่าห์มาหา ก็เป็นห่วงพี่อะลำบากแค่ไหนก็ต้ Otro อง preocupado. พี่อุตส่าห์เชียร์โครงการนี้มาตั้งนานโดนล้มไป พี่น่าจะผิดหวังมาก Y eso que él debería estar contento de que se haya suspendido. ไม่หรอก O al menos el Víctor del ถ้า Príncipe. เกิดโครงการมันไม่โปร่งใสโดนล้มไปก็ถูกต้องนะ Sobre todo después de... Es que yo no entiendo cómo pensaban que pase desapercibido el hecho de que literalmente el jefe de ese pueblito haya sido asesinado. O sea, y es que es precisamente el hecho de que se sienten tan poderosos lo que los hacen actuar de esa manera. Piensan que pueden controlar todo, pero no cuentan con que existen personas que sí pueden llamarlos con complejo de héroe, pero que necesitan hacer algo para sentirse bien consigo mismas porque no pueden permitir tanta injusticia y tanto abuso de poder y siempre van a buscar la manera de ser leales tanto a sus propios principios como a su gente, como a su país. Y eso es precisamente lo que Ran representa aquí, solo que obviamente pues consecuencias van a haber. Siempre hay un riesgo, pero personas como él lo saben perfectamente y aún así toman la decisión de ถ้า hacerlo. มันไม่โปร่งใสโดนล้มไปก็ถูกต้องนะ Se enamoraba aún más, ¿no? รู้สึกเหนื่อยบ้านนะ ไม่น่าเลย เรื่องนี้ต้องไม่เงียบ ทุกอย่างที่แกทำไป ต้องไม่สูญเปล่าถ้ามีพี่ว่างใช่ไหม ไปกับผมนะ ¿A dónde? El reflejo de su carita en ไก่ sus ย่าง lentes. ครับไก่ย่างครับร้อนๆเลยร้อนๆเลย พวกเราจะไม่หยุดแค่นี้เว้ย ผู้ใหญ่บ้านแกจะต้องไม่ตายฟรี กูทำแผนมาแล้วว่าเรามาประชุมกันเลยเถอะ วุฒิภาษาเราเป็นไงบ้างวะ กูขายหมดเรียบร้อย โอ้ยพรุ่งนี้ดิวะ เฮ้ยคืนเนี้ยกูขอแดกเหล้าสบายสักคืนไม่ได้เหรอวะ โนมอลงไฟฟ้า you know ก็จริงของลุงมันนะสู้มาตั้งนานตายชนะไม่ฉลองกันหน่อย ชนะเหี้ยอะไร พวกมึงจะต้องตีนคิดกันเหรอวะ โรงไฟฟ้าแม่งถูกระงับแค่ชั่วคราว แค่ชั่วคราว ผู้ใหญ่บ้านก็ตายไปทั้งคน ไอ้ประชาแม่งยังอยู่ดีไอ้ชิบหายข่าวในสื่อนอกโลกแม่งไม่มีผลอะไรกับพวกมันเลยเหรอวะ ผมไม่รู้ มันอาจจะมีผลหรือไม่มีก็ได้ แต่ผมขอนะนรันหยุดขุดคุยสักทีไหนๆโครงการคุยคำแสงก็ถูกระงับไปแล้ว No creo que eso sea suficiente para él, la verdad, hasta que se haga justicia. ใช่ อะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะ
กำลังขู่ผมอยู่ใช่ไหม ไม่ใช่ ผมถามจริงๆคุณฆ่าเขาหรือเปล่า ใคร ผู้ใหญ่บ้านห้วยคำแสง No. นี่คุณคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอ Oh my god. ผมไม่รู้ ก็เห็นคุณเชื่อฟังนายคุณเหลือเกินนรัน ผมไม่ได้ทำ ขอโทษ ไม่เป็นไร ผมเข้าใจคุณ ไม่ใช่ ขอโทษที่ต้องไปแล้ว รู้ใจกัน ถ้ายืนกันเจอ La inestabilidad de la cámara. ก็คงจบกันแล้วแหละ Todo esto se está desmoronando poco a poco. Oh my god. ก็คงจบกันแล้วแหละ ไป ก้อยนุ่งกับสลักสวัสดีไงตั้งแต่บทวิจารณ์เพลงในห่วงรักก้อยนุ่งก็ไม่ตอบอะไรสลักสวัสดีอีกเลยรายนั้นก็ไม่วิจารณ์เพลงไหนอีกแฟนๆเลยเดาว่าเลิกกันละสลดกันหมดเลย ขโมยล่าบอกผมทำไม ¿Sabe qué es ก็ él? ฉันเป็นแฟนคอลัมน์จดหมายแนบทำนองไงถ้าเราสู่กันฟังไม่อยากให้เงียบหายไปเฉยๆแบบนี้เลยอ่ะ Porque siento que ella sabe. เปิดโปงกันต่อไปในจุลสารฉบับล่าสุด ก็มีแฉมไว้อยู่ มาชน แต่มันก็จะถูกมองว่าเป็นแค่ข้อสันนิษฐาน เหมือนข่าววันนี้ เพราะมันไม่มีหลักฐาน คนจะเชื่อหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ ผมมาคุยกับคุณหน่อยนิดเตอร์ Uy. Sabía que iba a llegar este momento en el que el resto iba a pensar que Trin como que está influyendo demasiado en Victor y está empezando a ไม่ cambiarlo. ใช่หรอมันเป็นหลานไกลเลิศอะต้องฟังกรรมการต้องไงเป็นหลานทหารต้องเลวทุกคนเลยเหรอทำไมเขาจะมาร่วมกับเราไม่ได้นี่มึงเป็นเพื่อนกูอยู่วะนี่มึงอยู่กับศัตรูเราได้ไงวะ Pero ¿por qué él es el enemigo? มันเกิดวิปริตผิดเพศอะไรขึ้นมาหรือยังไงวะ Oh my god. มึงยังโอเคอยู่ใช่ปะมึงอยากเป็นเพื่อนกับกูอยู่ปะวะ ใช่กูวิปริตแล้วมึงจะเลิกคบกูเพราะเรื่องนี้ไหมล่ะ La verdad él nunca me cayó bien. Siempre lo noté demasiado extremista. Yo sé que Víctor también como que en cierto modo al principio compartía el mismo pensamiento, pero sí se nota que Víctor es alguien con quien puedes dialogar, debatir, ¿saben? Mientras que a él siempre lo sentí como que más cerrado. ¿Y eso de llamarlo maricón como un insulto? ใครพายอาจารย์หลานไอ้ไกลเลิศมาวะผมเองทำไมเหรอ วันนี้มีประชุม มึงพายแล้วพี่ไปชนมาทำเหี้ยอะไร เขาอยู่ฝั่งเดียวกันใครจะเชื่อวะเดี๋ยวเผลอๆวันนี้แหละตัวสมรู้ร่วมคิดกับอามันฆ่าผู้ใหญ่บ้าน ยังไงแม่งก็ต้องเข้าข้างอาผมอยู่ข้างความถูกต้องกูเห็นมาเยอะแล้วอาพี่สิคนอย่างพวกมึงเนี่ยรออยู่เข้าข้างคนถูกเท่านั้นแหละเปลี่ยนสีเป็นที่กากเฮ้ย Uy. Ay, Dios. เจ็บไหมทีหลังไม่เอาอะนะ ผมดูแลตัวเองได้ เดี๋ยวนะตกลงกลายเป็นผมที่ไม่ขี้เหนียวไม่ ผมก็ขอบใจ แต่ทำแบบนี้มันอันตราย Fue un gracias, pero no lo hagas la próxima vez. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Aló? FBI.
¿Qué haces? พี่จะทายาไม่ใช่เหรอ Ah, bueno. Está mostrando su trabajo de semanas haciendo ejercicio con esa planta que no sé qué era. แต่ผมอยากให้พี่ทาให้นะ Ok, a este punto sí ya Tris tiene que haberse dado cuenta de lo que está pasando aquí. Excuse me. ไป เดี๋ยวพี่พาไปส่งบ้าน Víctor, oh my god. Cálmate un poco, mijo. Un bañito con agua fría no te haría mal, ¿eh? พี่เต้น Se nos está calentando demasiado el muchacho. ผมรักพี่ Se le confesó, gente. Bueno, al menos ya no va a haber más ambigüedades. Tenía que este momento llegara. ขอบคุณนะพี่ที่ชัดเจนขอบคุณเช่นกันสักวันผมจะดีพอให้พี่รัก Ay, es que no sea lo suficientemente bueno. Porque a veces asumimos que si alguien no siente lo mismo por nosotros es porque no somos lo suficientemente buenos. No siempre es así. เราดีพออยู่แล้ว Literal. แต่ความดีกับความรักมันคนละเรื่องไปนี่ไปส่งบ้าน No, Víctor. Sabía que en algún momento le tenían que romper el corazoncito, pero pues lo tenía que aclarar. Aunque duela, la verdad siempre es mejor. ขอตอบพี่ได้ไหมไม่ก็ในฐานะน้องเลย No,
สำหรับทุกอย่างนะ Ay, mi niño. Espero que pronto encuentre a alguien que pueda recibir el amor tan bonito que tiene para ofrecer. Ok, finalmente tenemos todo claro. Phải bắn cổ con chặt luôn. ขอบคุณครับอาทีวี Ay, es eso que le preparó Víctor, ¿verdad? Y que le dijo que no lo separe. Chỉ bắn cổ còn máy. ให้เราอยู่ด้วยกันกันอยู่นะครับ Oh. ไม่ทานข้าวเช้าอีกแล้วเหรอครับ จ้ะ A este punto ya no es novedad. สงสัยช่วงนี้อากำลังเคลียร์ข่าวเรื่องโรงไฟฟ้าอยู่ครับ มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับอาทีวี ก็ห่วงอาของกรีนนั่นแหละทานข้าวได้แค่3 คำแล้วก็ถูกตามตัวออกไปทำงานแล้วพวกนักศึกษานี่ก็จริง ชอบหาเรื่องวุ่นวายกันจัง ¿Qué hicieron? นักศึกษาทำไมนะครับ พวกเขาออกมาแจกเอกสารต่อต้านรัฐบาลให้ของคนในชุมชน พอตำรวจไปห้ามก็ไม่พอใจเรียกเพื่อนมาสมทบอีก ตอนนี้น่าจะประทานกันอยู่ Están en una protesta. เฟรนเฟรน เขาไม่อะไรบ้างด้วยคำแสงจริงเหรอหรือใครสั่งฆ่า ¿Y esa máscara? หรือใครสั่งฆ่าผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นอุบัติเหตุของผู้ใหญ่บ้านด้วยคำแสงหรือผู้ใหญ่บ้านตายเพราะอุบัติเหตุเหรอหรือใครเป็นคนสั่งฆ่าให้นายติดตามคนร้ายคนตำรวจ Ay, 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 tengo miedo. Tengo miedo, los apoyo, pero tengo miedo. เราแค่ต้องการความจริงว่าผู้ใหญ่บ้านห้วยคำแสงตายเพราะอะไรและใครอยู่เบื้องหลัง Sobre todo con estos brutos. และออกจากพื้นที่โดยทันทีหากใครยังคงฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้มาตรการตามกฎหมายเพื่อควบคุมสถานการณ์ Ay, no. No, no, esto claramente se va a poner violento, ¿eh? นักศึกษาใครสั่งใครปักปั๊มใครเงี้ย
quien calla la prensa. Y pues sí. Ay. ขอย้ำให้ยุติการชุมนุมและออกจากพื้นที่โดยทันที O sea que están dispuestos a matarlos a todos. บุกแม่งกันแหละ Supongo que la cabecita, o sea, la máscara que usan. Ay, Dios. Oh my god. Las bombas lacrimógenas. Dios, el caos, la violencia. Está en shock. Güey, se debe imaginar que su exnovia atravesó por una situación similar. ต้องใช้ไม้แข็งแล้วกูก็รีบหนีไปกูไปไหนเต้ยไม่เจออาจารย์เต้ยไม่ออกไปอีกเหรอเต้ยผมมาผมไปผมไปก่อนเดี๋ยวผมเข้าเองไปอย่าโดนจับได้ Voy a ir por Víctor. ¿Dónde está mi Víctor? Ya déjenlo. Oh my god. Par de brutos, hijos de... Cuid- ตอนนี้พื้นที่เป็นไงบ้าง นายครับคุณเทวีโทรมาแจ้งว่าตอนนี้คุณตัวเองอยู่ที่ชุมนุมประท้วงด้วยครับ ห้ามทุกสำนักข่าวลงข่าว จนกว่าผมจะแถลงต้องรู้ช่องทางสื่อ อย่าให้มีข่าว ผมจะแถลง Asegúrate de que todos los periodistas van a ทุกช่องทางสื่อ อย่าให้มีข่าวลวงไปเด็ดขาดเตรียมรถไปที่ชุมนุมเดี๋ยวนี้เลยเร็ว ได้ครับ Ay, Dios. Esto es un caos. รถต้องเดี๋ยวโอ้ย มึงมาทำไมอ่ะมึงไม่ได้อยู่สายกูนะเลิศ แต่กูเป็นผู้ช่วยเสนาธิการ มึงก็รู้ว่ากูพูดแทนใคร กูขอ อย่ายิง มึงรับผิดชอบไม่ไหวหรอก เก็บอาวุธ เห็นเป็นไหม ห้ามถ่ายติดร้านผมนะ ผมขอ คุณแม่งคุณเคยคิดถึงคนอื่น นอกจากตัวเองกับพวกของตัวเองบ้างไหมวะ ผมก็คิดว่าคุณเป็นห่วงประชาชน ที่แท้ก็มาช่วยหลานตัวเองนี่หรอสมฐาน ไปตามหาคุณตัวเองให้เจอ แล้วห้ามใครเข้ามาบริเวณนี้เด็ดขาดครับผมเอาสิจับผมเข้าตารางเลยเพราะยังไงคุณก็จับผมอยู่แล้วนี่ นั่นแหละจัดเย็น ใจเย็นคุณพูดมาได้ไงใจเย็นคุณทำอะไรกับชีวิตประชาชนพวกนั้น แล้วมาบอกให้ผมใจเย็นเนี่ยนะ
ฮะเอาสิจับผมเลยชีวิตคนอื่นมันไม่มีค่าอะไรสำหรับตัวคุณอยู่แล้วคุณไม่สนใจหรอกว่าเขาจะเจ็บหรือเขาจะตายหาลงไปเพราะว่าเขาไม่ใช่หลานคุณไง Literal, si no se hubiera enterado que Trin estaba ahí, probablemente no hubiera hecho nada. คุณอยู่แล้ว Y es decepcionante, a pesar de que entiendo de dónde viene su miedo. คุณไม่สนใจหรอกว่าเขาจะเจ็บหรือเขาจะตายหาลงไปเพราะว่าเขาไม่ใช่หลานคุณไงผมทำเท่าที่จำเป็นใช่โคตรจำเป็นเลยว่ะคุณส่งคนไปดูแลหลานคุณแล้วนักศึกษาคนอื่นนะเขาไม่มีพ่อไม่มีครอบครัวเป็นห่วงเหมือนหลานคุณเหรอคุณแม่มีแต่ตัวเหี้ยผมไม่เหี้ยตัวผมห่วงคนที่ผมรักและผมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องพวกเขาแม่เลยแม่เลยเอลันผมขอโทษผมพอแล้ว Oh my god. Dios, la persecución que están llevando a cabo. O sea, ya no es... Oh my god. Todo esto me llena de tanta impotencia. Lo asustado que está mi Víctor. Ah.ผมช่วยอยู่แล้วขอบคุณที่เป็นห่วงผมYa te dejo las cosas claras, mi niño. No insistas. Pero porque siento que Trin lo está... O sea... Siento que por momentos lo duda un poco, ¿eh? Skyler. Ay. ผู้พันส่งรถมารอรับคุณทรีอยู่ด้านหน้านะครับได้ครับเจอตัวคุณทรีแล้วครับเป็นปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยดีครับได้ตัวนักศึกษาที่ก่อเหตุไหมไม่ได้ตัวพวกแกนนำเลยครับพาคนบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลวันนี้ก็ไม่มีใครเป็นอะไรได้ครับ Y él en su mundo perfecto.
Ay, Dios mío. Con los heridos se refería a los estudiantes, supongo, ¿no? Quiero suponer, porque literal son los únicos que han podido resultar heridos en esa salvajada. Aunque igual quiere arrestados a los líderes. รัฐบาลไม่ปิดถนนปราบปรามผู้ชุมนุม ความรุนแรงมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงเหรอวะ Pregúntaselo a los que la usaron. มึงดูอย่างอเมริกาดิออกมาประท้วงสงครามแล้วนานเป็นแสนนั่นมันเปลี่ยนแปลงได้จริงเหรอวะสงครามก็ยังอยู่เหี้ยเดิมอยู่ ความจริงถามพวกเราไม่น่าได้เลยควรไปถามนักศึกษา ผู้ชุมนุมวันนี้เป็นนักศึกษาดิไม่มีใครเป็นผู้ชนะจริงๆในสงครามหรอกใช่ Eso es cierto. แต่ก็ไม่มีใครอยู่เฉยๆแล้วเปลี่ยนอะไรได้เหมือนกัน De hecho, es más indignante aún que todo el mundo haga de la vista gorda y que haga como si nada pasara. เป็นไงบ้างคะ ปลอดภัยดีไหม เดี๋ยวไปจัดสำรับให้นะคะ ต้องรอผมไม่หิวผมไปอาบน้ำก่อนนะพักผ่อนเถอะ ปรินลาวีละ ปลอดภัยครับ ขอบใจจ้ะ เสื้อตะขาด ตรงแขนน่ะ อ๋อครับ เอามาสิ เดี๋ยวฉัน ¿Se lo va a arreglar? ให้แม่บ้านชูให้ Ok. Dice, entonces, ¿viste ahí mismo? Llevan algo adentro, supongo. No creo que esté desnudo. Uy. ขอบคุณด้วยนะครับ Llegó a Víctor también. Sabía que no lo iba a dejar solo. O se quedaba con él o se iba con él. ถึงบ้านทำแผลด้วยนะ อย่างน้อยใส่ยาฆ่าเชื้อหน่อยก็ยังดีเดี๋ยวจะแย่ ครับ ไป Y supongo que ellos ni enterados. Miren nada más cómo me lo dejaron. No, no, no. มึงรู้ไหมกูหัวใจจะวายอยู่แล้วเนี่ย
รงไหนหรือเปล่า Oh. ฮะให้มันวายไปเลยป้า ไอ้ต้ามันจะได้รู้ว่าป้าเป็นห่วงมันแค่ไหน เผื่อจะได้เลิกเย้ยวเย้ยวโดนเขาจูงจมูกไปเสี่ยงตาย ให้จูงจมูกกู เฮ้ยมึงเลิกเถียงกันสักที แล้วเพื่อนๆเราปลอดภัยหรือเปล่าลูก เดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้กิน Fue esa su muestra de apoyo a lo que hizo. เดี๋ยวทำแผลให้ Estaba muy preocupada. เจ็บ แล้วมึงจะเอาตัวเองไปให้เขาตีทำไม ฮะ เรียนมันก็สูงแต่ไม่มีหัวคิด ตายขึ้นมา ประเทศชาติมันจะเจริญขึ้นมาไหม Creo que nadie fue ahí con la intención de que lo mataran. Pero กลับบ้านเถอะ entiendo su preocupación. ฉันนั่งต่อเองมึงกลับบ้านเถอะ ทำให้มึงขนาดนี้มึงให้กูกลับบ้านได้ไหม ¿Será que a ella le gusta? ไอ้นั่น Víctor. แต่พอเถอะมันไม่มีทางเป็นไปได้ กูไม่ได้ชอบผู้หญิงมึงก็รู้ Ok. Entonces Víctor ya sabía que era gay. Pensé que Trin había sido la primera persona que le había gustado, pero no tiene sentido porque lo aceptó bastante fácilmente. El hecho de que le gustara a Trin, eso quiere decir que probablemente ya ha habido alguien que le gustó antes, de su mismo género. Ay, lo siento por ella. ¿Y ahora dónde se va? Oh. เดี๋ยวจอดตรงนี้ครับ เดี๋ยวผมกลับเองนะครับ กลับไปก่อนเลยเดี๋ยวท่านจะเลิกกลับมาครับ เดี๋ยวผมบอกอาเอง ครับผม Ay, mi Trin. Debe sentirse tan impotente. Nuevamente, impotente y hasta decepcionado, diría yo. O sea, acaba de tener un golpe de realidad bastante grande. Recordemos que todo este tiempo él ha estado pues defendiendo el proyecto y todo eso, y ahora se entera de las cosas sucias y turbias que hay detrás. Y pues imagínense, y luego viene toda esta protesta. Debe estar tan decepcionado del mundo, de su gobierno. Literal, quiso confiar que el proyecto realmente era algo bueno para el país, pero ahora todo sale a la luz.
las personas a las que apoyo muestran su verdadero rostro. Oh my god. El sonido de la protesta en su cabeza. Siempre voy a amar la actuación de mi Apo. Traumas, ese nivel de violencia deja reales traumas. El ver a sus estudiantes siendo tratados y golpeados así, o sea. รินเป็นไงบ้าง อาทิตย์ครับนี่ จำได้ Sí lo conoce. ที่คุณพเดิมเขาเคยมาหาตริน Del día que se trepó por el cerco. ผมชื่อธันวาครับ จ้ะตรินไม่เป็นไรก็ดีแล้วทีหลังไม่เอาแล้วนะอย่าออกไปเสี่ยงแบบนี้อีก เห็นสิ่งยังไงเรียนก็มีคนช่วยนะครับแต่นักศึกษาพวกนั้นช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยครับนะ เกี่ยวข้าวไหมยาจะสำรับให้ ไม่น่าจะกินอะไรลงนะครับแม่ Ay, mi tío. Está ไม่เป็นไร bueno. จ้ะตรินไปพักผ่อน Tan valiente. ตรินไปพักผ่อนก่อนนอนค้างด้วยกันไหมจ๊ะ ครับ ยังมีอาจัดห้องพักแขกให้ ไม่เป็นไรครับแม่ ถึงไปพักผ่อนก่อนนะเหนื่อยมาเยอะแล้วป่ะ หลังจากที่รู้ว่าแม่ตาย เวลาเห็นภาพจราจรเป็นคนวิ่งเป็นคนถูกกดลงกับพื้น Flashback de Vietnam vienen a él. หัวเราอื้อมันเสียงว่าตูนหายไปหมดหายใจไม่ออก También se escuchó el zumbido. Y todo empezó a moverse en cámara lenta. Que esas cosas no están
ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพิ่งรู้ว่าตินก็เจอมันหนักเหมือนกันหนักขนาดนั้นทำไมยังพาตัวเองกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกไม่รู้อ่ะมันไปเองทนเสียใครไปไม่ได้แล้วมั้งสุดท้ายทุกคนก็ต้องจากไปทำให้เล่นๆวางยิ่งสำคัญซะด้วย อ๋อ แล้วของมันสำคัญเหมือนคนให้ Tan lindo mi tren. Lo quiero mucho. ที่บอกทำให้เล่นๆเนี่ยจริงไหมก็ที่พับให้ว่าตีเป็นคนสำคัญนี้ Oh. ¿Qué está tarareando? Ay, hasta músico no salió tan bien. Compositor y todo. Ay, mi hombrecito tiene un perfil tan bello. Con eso la compuso. ¿Cómo se llama esa cosa? Saxofón, trompeta. Porque hay varios así similares que tienen diferentes nombres.
ตรีนเล่นทันเป็ดนานแล้วนะคะ Trompeta.ชอบไหมชอบสิตอนที่เราแต่งเพลงนี้เราคิดถึงช่วงเวลาที่ย้อนกลับไปไม่ได้อีกแล้ว มันงงๆแต่ก็อบอุ่นแปลกๆมันกำลังบอกเราว่า ช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้ว มันมีค่ากับเรามากแค่ไหน เราขออยู่ตรงนี้กับตรีนนะ อยู่ตลอด Siempre. อยู่ทุกวัน El siempre de siempre. Digo, siempre es una palabra muy fuerte. ¿Será que finalmente se atreverá a dar ese paso? Hoy su canción de fondo. Uy. Ah, bueno. Ahí le vi pelitos en el ombligo. A Mayro. En la pancita. Lo pegaditos que están. Ay, el abrazo. ¿Qué está pasando acá? ¿Aquí también hay versatilidad o intercambiamos papeles? ¡Oh my god! ¿Es Apomile? ¿Es Trin Tangua? Yo pensé que era al revés. ¿Por qué siempre me engañan? O sea, yo en Kim Porsche pensé que era Apo el top. Pero luego pues el mismo nombre de la serie lo decía, no, es Kim Porsche. Y acá me los intercambiaron. Pero amo. Amo. Ya saben que aquí les decimos sí a la versatilidad. Tanto a ellos como Ship como a la pareja de personajes. Oh my god. Excuse me. Ya, perdón, ya no lo repito. Es que quedé impactada. La lengua. Ok. Esta fue su primera vez en la playa, entonces no pasó nada más, supongo. Ok. Ay, amé. Amé el intercambio de roles.
está en su casa. Víctor fue a buscar a Trin y ese es el carro de Tanghua, así que sabe que él está ahí. Ay, mi vida, es que ¿qué te digo? Por más que insistas, simplemente no eres correspondido. Y bueno, chicos, este fue el episodio 6 de Shine. Fue caótico. Caótico, literalmente caótico, porque tuvimos caos. O sea, con razón el episodio pasado se sentía como la calma antes de la tormenta. Calma, pero con cierta tristeza maquillada, ¿saben? A ver, tuvimos a Víctor finalmente pues confesándole sus sentimientos a Trin de una manera bastante valiente, por no decir atrevida. O sea, literal se desnudó frente a él. No completamente, pero quedó en ropa interior. Y quedé en shock. El muchacho lo dio todo para conquistarlo, pero pues aún así sabemos que cuando no hay ese sentimiento simplemente no se puede forzarlo. No siempre se trata de que uno no sea lo suficientemente bueno para la persona que quiere, y eso es lo que pensó Víctor, como que de alguna manera mostró esperanza porque llegue el día en el que sea lo suficientemente bueno, pero les digo, no se trata de eso. Y me alegra que Trin también se lo haya dicho y se lo haya hecho saber, porque literal Víctor ha sido tan lindo con él en todo este proceso de conquista, entonces definitivamente no merecía quedarse con esa idea. Víctor también le agradeció bastante maduramente el que Trin haya sido sincero con él y que haya dejado las cosas claras para que pues luego no haya confusiones, aunque luego también como que vuelve a intentarlo, pero supongo que se dejó llevar por el momento, o sea, después de todo el caos que pasó, el ver que Trin se preocupaba por él y que había ido pues a defenderlo y a rescatarlo. Supongo que de todos modos es difícil para él rendirse, sobre todo él que es un joven tan luchador. Entonces simplemente no lo dejó ir tan fácilmente, y no sé si con esta última escena en la que quedamos finalmente entenderá o lo va a seguir intentando. Literal, casi que por él fue a esa protesta, diría yo. Yo sé que sus demás estudiantes también le preocupan, evidentemente, pero siento que con Víctor ha construido una conexión tan bonita que simplemente no podía volver a perder a un ser querido, como él mismo lo dijo, al igual que pasó con Claire, se llamaba, ¿verdad? Y bueno, esa escena, güey, fue bastante intensa. O sea, la violencia y la injusticia presente en la escena, Trin reviviendo traumas, la impotencia que te causa el ver a estudiantes inocentes siendo golpeados sin piedad, sin tener a nadie que los defienda, literalmente hasta el ejército creo que vino y estuvieron hasta a punto de usar armas, si no fuera porque Krailert pues dio la orden de que no lo hicieran, pero nada más porque estaba Trin ahí. Y como les digo, sí, o sea, entiendo totalmente a Naran, es totalmente decepcionante el saber que la persona que amas es capaz de dejar a cientos de jóvenes morir simplemente porque no quisieron quedarse callados ante tremenda injusticia. Y como les digo, a pesar de que entiendo a Krailert también, o sea, les digo que entiendo de dónde viene su miedo, pero siento que también hay un límite. Hay un límite que te define a ti como persona, y si cruzas ese límite puedes llegar a perder la confianza de los que más te quieren, porque no siempre vas a poder excusarte del resto, ¿me entienden? De lo que otras personas te hicieron a ti. Hay un momento en el que tienes que empezar a ser valiente y empezar a realizar un cambio. Ahora, yo creo que sí lo va a tener, o sea, siento que las actitudes tanto de Naran como de Trin van a tener una influencia positiva en él. Naran por un lado le dijo unas cuantas verdades en su cara directamente, y luego también se quedó bastante pensativo cuando escuchó a Trin, o sea, cuando escuchó su posición respecto al tema y cómo él realmente no se arrepentía de haber ido a ayudar a los estudiantes, porque ellos no tenían quien los defienda en todo ese caos, y a pesar de que él mismo tiene traumas y sabe lo que le pasa al presenciar protestas, de todas maneras fue afrontando todos sus miedos por su cariño a sus estudiantes y a Víctor, que les digo en especial. Amé la representación audiovisual de toda la escena porque realmente
te hacía parte de, ¿me entienden? El zumbido, las escenas en cámara lenta, como reviviendo una pesadilla, todo el humo, el caos presente, la cámara inestable, y ni que hablar de la actuación de Miyako, o sea, siempre rompiéndola, el shock en su carita y luego el miedo. Ay, y Víctor, cuando Trin se lo llevó a esconderse, estaba tan asustado, mi niño, Dios mío. Les juro que sentí el peso emocional de toda la escena y me llené de impotencia. ¿Y saben qué es lo que más jode de todo esto? Que el real culpable, el que dio la orden de asesinar al jefe del pueblo ese, literal no tuvo que afrontar nada de lo que pasó. Se lavó las manos y se fue como si nada hubiera pasado, dejando a los demás cargar con las repercusiones de sus acciones. Obviamente les digo que me gustaría que al final de todo esto él pague por todo lo que hizo, pero siendo que estamos tocando temas bastante reales, pues probablemente todo esto quede impune. Son raras veces las que estos casos realmente obtienen justicia, pero bueno, ya estaremos viendo cómo se resuelve todo. Obviamente Craylert y Nara pues tienen sus diferencias, por lo tanto en este episodio los hemos tenido separados, discutiendo. Incluso personalmente entiendo un poco más y me inclino un poco más hacia el lado y la posición de Naran. Es un personaje al que admiro mucho, o sea, los huevos que hay que tener para haber mandado no solo el libro del papá de Víctor, sino también haber mandado el artículo que hablaba acerca de lo que estaba pasando en el país y lo hizo publicar en un periódico internacional, y es que era la única salida que tenía, ya que se lo habían prohibido en su lugar de trabajo. Entonces no le quedó de otra cuando él tenía una meta fija, que es cumplir su deber como periodista, hacer que la voz de su gente sea oída y no dejarse silenciar por las personas en el poder. Ahora, lamentablemente a veces ni eso es suficiente, porque tampoco es que otros países puedan hacer mucho al respecto. Normalmente ni siquiera quieren involucrarse en problemas ajenos, por así decirlo. Muchas veces más allá de un escándalo no pasa, y creo que algo así es lo que tuvimos. Simplemente se suspendió por un tiempo el proyecto, pero respuestas más allá de eso no hubieron. Se escudan en el hecho de que no hay pruebas para demostrar que lo que se dice es verdad, pero el pueblo no es estúpido, la gente no es estúpida, y mucho menos los estudiantes son estúpidos y saben perfectamente lo que pasó. Como les dije, yo personalmente siempre voy a preferir que la verdad se sepa, a pesar de que no se logre un gran cambio, pero siento que el hacer de la vista gorda es simplemente 1000 veces peor. Por eso apoyo totalmente la causa de la protesta, a pesar de que no concuerdo con el pensamiento de todos los que estaban ahí. Ya saben, el chico este que no me cae para nada bien, el amigo de Víctor. Bueno, hay dos amigos de Víctor que siento que son totalmente extremistas. El otro con el que se peleó precisamente en este episodio. Por cierto, Víctor les dijo bastante claramente que era queer sin miedo, sin sentirse como un bicho raro, sino al contrario, bastante orgullosamente, como debe ser. Se los dejó en claro, e incluso les preguntó si por esa razón iban a dejar de ser sus amigos o qué. De verdad no tienen idea de lo muy orgullosa que me siento de ese niño. Es que le ha agarrado un cariño tremendo. Es que es un amor, de verdad que es un amor. Y como les digo, espero que pronto pues se encuentre a la persona que realmente pueda recibir el amor que tiene para ofrecer, porque se nota que es alguien que quiere muy bonito, y lo hemos visto con Trin. Ahora, de alguna manera él también tuvo que estar como que en la posición de Trin para rechazar a la chica esta, su amiga, que pues al parecer también siente algo por él. Y lo sentí mucho por ella, güey, porque se nota que se preocupa bastante por él, pero pues ¿qué les digo? A Víctor no le gustan las chicas, y como les dije, al parecer pues él ya lo sabía desde hace mucho. Por último, la escena con Tanghua, que también les digo que me gustó mucho, es en la que Trin está llegando, bastante ido, bastante pensativo, y luego lo ve, y por un momento pensé que le iba a gritar o algo, como diciéndole ¿qué haces aquí? Pero no, estaba tan sobrecargado emocionalmente que simplemente se derrumbó en sus
brazos, en su hombro, y les digo que amé el diseño de sonido de la escena porque ahí empiezan a poner el audio de la protesta como si finalmente nos estuvieran haciendo sentir todo lo que ha cargado desde que se fue de ese lugar. Es como si solo una vez que siente a Tangwa como su soporte, finalmente se permite volver a sufrir las imágenes que vio, ¿saben? Solo en ese momento se permite revivir toda esa escena y llorar, dejarlo salir, verse vulnerable ante él. Entonces se me hace una escena muy especial, muy bonita, muy bien ejecutada, y nuevamente la actuación de Apo 1000 de 10. Luego tenemos la escena en la habitación. Se sobreentiende que Tring le cuenta finalmente a Tangwa acerca de Claire, quién fue ella y qué fue lo que pasó con ella también. Sería la primera vez que Tring se abre con Tangwa, ¿verdad? O sea, la primera vez que le cuenta algo tan personal acerca de su vida, acerca de su dolor, acerca de sus traumas, y creo que es un paso bastante importante en la relación entre los dos. Tangwa finalmente entiende también que Tring también la ha tenido difícil, sabe que él también ha sufrido y puede que todo eso también de algún modo le enseñe como que una lección acerca de que el sufrimiento de la vida y el miedo a que vuelva a pasar no tiene por qué paralizarte, no tiene por qué hacer que dejes de comprometerte contigo mismo, con otras personas, con tus ideales. Al final así es la vida, no todo es color rosa, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay riesgos por tomar, y creo que en algún punto Tangwa va a ser capaz de entender eso. Entonces, nada, chicos, me gustó mucho el episodio, tuvimos bastante, o sea, estuvo cargadísimo. Cuéntenme ustedes también qué les pareció. Yo, como siempre, los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente, solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.